শিক্ষা গ্রহণ করছে তাদের সবার মাথায় যেন আউলিয়ায়ে কেরামের ছায়া থাকুক। তার সঙ্গে সঙ্গে আলিমিয়তের দস্তার পেয়েছেন এবং আজকেও পাবেন জনাব সরফরাজ আহমদ মাসুদি। কেন বললাম আবার কাদরি, কারণ সে কাদরিয়া সিলসিলার সঙ্গেও যুক্ত। দস্তারবন্দি হওয়ার আগে মুরিদ হয়েছে সে, এবং সে এই কদিন আগে দস্তারবন্দি পেয়েছে 7 তারিখে, না 7 তারিখে, 7ই ফেব্রুয়ারি, তাহলে 3 দিন আগে, তাই না? তার বাড়ি হচ্ছে ধুলোকোট। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदारी, नारे हैदारी, नारे गौस, नारे गौस, नारे मौला, नारे मौला। 27 माघ शामपुर शरीफ उरुस पाक, 27 माघ शामपुर शरीफ उरुस पाक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। एरपरे कारी हबीबुर रहमान। 27 माघ शामपुर शरीफ उरुस पाक। नाराए तकबीर, जश्ने दस्तरबंदी, जश्ने दस्तरबंदी। नाराए तकबीर, मदरसा गौसिया मुर्शिदिया नसीमिया, मदरसा गौसिया मुर्शिदिया नसीमिया। खानकाहे पिराने पीर, खानकाहे पिराने पीर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।